बुझ्ने प्रयास गर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ईमानदारी पूर्वक भन्नु पर्दा टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट। यो बेकार छ। दिस इज यूजलेस। दिस इज यूजलेस। यो तिम्रो होइन। दिस इज नॉट योर्स। दिस इज नॉट योर्स। यो मेरो अध्ययनको कोठा हो। दिस इज माई स्टडी रूम। दिस इज माई स्टडी रूम। यो मेरो हो। दिस इज माइन। दिस इज माइन। यो बिल्कुल सही छ। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यो काम धेरै गाह्रो छ। दिस वर्क इज भेरी डिफिकल्ट। दिस वर्क इज भेरी डिफिकल्ट। हामीमा अहंकार हुनै हुँदैन। वी शुड नॉट हैव एन ईगो। वी शुड नॉट हैव एन ईगो। हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं। वी ट्राइड अवर बेस्ट। वी ट्राइड अवर बेस्ट। हामी भोलि भेट्ने छौं। वी विल मीट टुमोरो। वी विल मीट टुमोरो। तिमी के गर्दै छौ? व्हाट आर यू डुइङ? व्हाट आर यू डुइङ? तिमीलाई के चाहिन्छ? व्हाट डू यू नीड? व्हाट डू यू नीड? तिमी मेरो बारेमा के सोच्छौ? What do you think about me? What do you think about me? तिमीलाई के चाहिन्छ? What do you want? What do you want? तिमीले मेरो लागि ल्याएको छौ? What have you brought for me? What have you brought for me? तिमीले मेरो लागि के गर्यो? What have you done for me? What have you done for me? मलाई केही भयो भने के हुन्छ? What if something happens to me? What if something happens to me? तिम्रो नाम के हो? What is your name? What is your name? तिमी त्यहाँ के गर्दै थियौ? What were you doing there? What were you doing there? तिमी के भन्दै थियौ? What were you saying? What were you saying? मैले तिमीलाई के बिगारेको छु? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? तिम्रो नियत के हो? What's your intention? What's your intention? तिमी कहिले आयो? When did you come? When did you come? तपाईले तलब कहिले पाउनुहुन्छ? When do you receive the salary? When do you receive the salary? तिमी अहिले कहाँ छौ? Where are you at the moment? Where are you at the moment? तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Where are you going? Where are you going? तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live? Where do you live? त्यो तिम्रो लागि को हो? Who is he to you? Who is he to you? कसले भन्छ तिमी पागल छौ? Who says that you are mad? Who says that you are mad? यो कसको झोला हो? Whose bag is this? Whose bag is this? तिमी किन यति हतारमा छौ? Why are you in so a hurry? Why are you in so a hurry? तिमी किन मलाई हेर्दै छौ? Why are you staring at me? Why are you staring at me? किन यो मलाई मात्र हुन्छ? Why does it only happen to me?
Why does it only happen to me? तिमी किन बुझ्दैनौ? Why don't you understand? Why don't you understand? के तिमी मसँग आउनका छौ? Will you come with me? Will you come with me? के तिमी मलाई मद्दत गर्ने छौ? Will you help me? Will you help me? के तिमी मसँग खेल्ने छौ? Will you play with me? Will you play with me? के तिमी मसँग रहने छौ? Will you stay with me? Will you stay with me? तिमी सुन्दर छौ? You are gorgeous. You are gorgeous. तिमी मेरो हृदयमा छौ? You are in my heart. You are in my heart. तिमी मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो? You are my best friend. You are my best friend. तिमी मेरो साथी हो? You are my friend. You are my friend. तिमी त्यति निर्दोष पनि छैनौ? You are not that innocent also. You are not that innocent also. तिमी धेरै चालाक छौ? You are very smart. You are very smart. के समय भयो? What is the time? What is the time? तिमीले के लेखेको छौ? What have you written it? What have you written it? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? वास्तवमा के भइरहेको छ? What exactly is going on? What exactly is going on? तिमी के चाहन्छौ? What do you want? What do you want? तिमीले के भन्न खोजेको हो? What do you mean? What do you mean? तिमीसँग के छ? What do you have? What do you have? तिमी के गर्छौ? What do you do? What do you do? तिमी आफ्नो फुर्सदको समयमा के गर्छौ? What do you do in your free time? What do you do in your free time? तिमीले उसलाई के भनियो? What did you tell him? What did you tell him? तिमीले के भनियो? What did you say? What did you say? तिमीलाई यहाँ के ले ल्याएको छ? What brings you here? What brings you here? तिमी अहिले के गर्दैछौ? What are you doing now? What are you doing now? हामी केही समय कुरा गर्ने छौं? We will just talk for a while. We will just talk for a while. के कुनै जरुरी काम थियो? Was there any urgent work? Was there any urgent work? एक मिनट पर्खा. Wait a minute. Wait a minute. धेरै राम्रो. Very well. Very well. आफ्नो दिमाग प्रयोग गर. Use your brain. Use your brain. मेरो बारेमा सोचा. Think about me. Think about me. चिन्ता लिनु पर्ने केही छैन. There is nothing to worry. There is nothing to worry. यो राम्रो छ. That's good. That's good. धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you. Thank you. धेरै धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. फुर्सद भएपछि मलाई टेक्स्ट गर.
टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री, टेक्स्ट मी व्हेन यू गेट फ्री। 10 मिनट पछि मलाई टेक्स्ट गर, टेक्स्ट मी आफ्टर 10 मिनट्स, टेक्स्ट मी आफ्टर 10 मिनट्स। काम सकेपछि मलाई टेक्स्ट गर, टेक्स्ट मी आफ्टर फिनिशिङ द वर्क, टेक्स्ट मी आफ्टर फिनिशिङ द वर्क। मलाई के गर्नुपर्छ भन, टेल मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी व्हाट शुड आई डू। सत्य भन, टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। मलाई एउटा कुरा भन, टेल मी वन थिङ, टेल मी वन थिङ। शिष्टाचार का साथ कुरा गर्नुहोस्, टक विथ मैनर्स, टक विथ मैनर्स। साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु योर फ्रेन्ड्स, टक टु योर फ्रेन्ड्स। मसँग राम्ररी कुरा गर्नुहोस्, टक टु मी प्रपरली, टक टु मी प्रपरली। खाना खाएपछि मसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु मी आफ्टर ह्याभिङ फुड, टक टु मी आफ्टर ह्याभिङ फुड। मसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु मी, टक टु मी। आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, टेक केयर अफ योरसेल्फ, टेक केयर अफ योरसेल्फ। बुझ्ने प्रयास गर, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। इमान्दारी पूर्वक भन्नु पर्दा, टु बी ऑनेस्ट, टु बी ऑनेस्ट। यो बेकार छ, दिस इज युजलेस, दिस इज युजलेस। यो तिम्रो होइन, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट योर्स। यो मेरो अध्ययनको कोठा हो, दिस इज माई स्टडी रूम, दिस इज माई स्टडी रूम। यो मेरो हो, दिस इज माइन, दिस इज माइन। यो बिल्कुल सही छ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यो काम धेरै गाह्रो छ, दिस वर्क इज भेरी डिफिकल्ट, दिस वर्क इज भेरी डिफिकल्ट। हामीमा अहंकार हुनै हुँदैन, वी शुड नॉट हैव एन ईगो, वी शुड नॉट हैव एन ईगो। हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं, वी ट्राइड अवर बेस्ट, वी ट्राइड अवर बेस्ट। हामी भोलि भेट्ने छौं, वी विल मीट टुमोरो, वी विल मीट टुमोरो। तिमी के गर्दैछौ, व्हाट आर यू डुइङ, व्हाट आर यू डुइङ। तिमीलाई के चाहिन्छ, व्हाट डु यू नीड, व्हाट डु यू नीड। तिमी मेरो बारेमा के सोच्छौ, व्हाट डु यू थिंक अबाउट मी, व्हाट डु यू थिंक अबाउट मी। तिमीलाई के चाहिन्छ, व्हाट डु यू वान्ट, व्हाट डु यू वान्ट। तिमीले मेरो लागि ल्याएको छौ, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। तिमीले मेरो लागि के गर्यो, व्हाट हैव यू डन फॉर मी, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। मलाई केही भयो भने के हुन्छ, व्हाट इफ समथिङ ह्यापन्स टु मी, व्हाट इफ समथिङ ह्यापन्स टु मी। तिम्रो नाम के हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तिमी त्यहाँ के गर्दै थियौ, व्हाट वर यू डुइङ देयर, व्हाट वर यू डुइङ देयर। तिमी के भन्दै थियौ, व्हाट वर यू सेइङ, व्हाट वर यू सेइङ। मैले तिमीलाई के बिगारेको छु, व्हाट रङ हैव आई डन टु यू, व्हाट रङ हैव आई डन टु यू। तिम्रो नियत के हो,
What's your intention? What's your intention? तिमी कहिले आयो? When did you come? When did you come? तपाईले तलब कहिले पाउनुहुन्छ? When do you receive the salary? When do you receive the salary? तिमी अहिले कहाँ छौ? Where are you at the moment? Where are you at the moment? तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Where are you going? Where are you going? तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live? Where do you live? त्यो तिम्रो लागि को हो? Who is he to you? Who is he to you? कसले भन्छ तिमी पागल छौ? Who says that you are mad? Who says that you are mad? यो कसको झोला हो? Whose bag is this? Whose bag is this? तिमी किन यति हतारमा छौ? Why are you in so a hurry? Why are you in so a hurry? तिमी किन मलाई हेर्दै छौ? Why are you staring at me? Why are you staring at me? किन यो मलाई मात्र हुन्छ? Why does it only happen to me? Why does it only happen to me? तिमी किन बुझ्दैनौ? Why don't you understand? Why don't you understand? के तिमी मसँग आउनका छौ? Will you come with me? Will you come with me? के तिमी मलाई मद्दत गर्ने छौ? Will you help me? Will you help me? के तिमी मसँग खेल्ने छौ? Will you play with me? Will you play with me? के तिमी मसँग रहने छौ? Will you stay with me? Will you stay with me? तिमी सुन्दर छौ? You are gorgeous. You are gorgeous. तिमी मेरो हृदयमा छौ? You are in my heart. You are in my heart. तिमी मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो? You are my best friend. You are my best friend. तिमी मेरो साथी हो? You are my friend. You are my friend. तिमी त्यतै निर्दोष पनि छैनौ? You are not that innocent also. You are not that innocent also. तिमी धेरै चालाक छौ? You are very smart. You are very smart. के समय भयो? What is the time? What is the time? तिमीले के लेखेको छौ? What have you written it? What have you written it? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? वास्तवमा के भइरहेको छ? What exactly is going on? What exactly is going on? तिमी के चाहन्छौ? What do you want? What do you want? तिमीले के भन्न खोजेको हो? What do you mean? What do you mean? तिमीसँग के छ? What do you have? What do you have? तिमी के गर्छौ? What do you do? What do you do? तिमी आफ्नो फुर्सदको समयमा के गर्छौ? What do you do in your free time? What do you do in your free time? तिमीले उसलाई के भनियो? What did you tell him? What did you tell him? तिमीले के भनियो? What did you say? What did you say?
तिमीलाई यहाँ के ले ल्याएको छ? What brings you here? What brings you here? तिमी अहिले के गर्दैछौ? What are you doing now? What are you doing now? हामी केही समय कुरा गर्ने छौं. We will just talk for a while. We will just talk for a while. के कुनै जरुरी काम थियो? Was there any urgent work? Was there any urgent work? एक मिनट पर्खा. Wait a minute. Wait a minute. धेरै राम्रो. Very well. Very well. आफ्नो दिमाग प्रयोग गरा. Use your brain. Use your brain. मेरो बारेमा सोचा. Think about me. Think about me. चिन्ता लिनु पर्ने केही छैन. There is nothing to worry. There is nothing to worry. यो राम्रो छ. That's good. That's good. धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you. Thank you. धेरै धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. फुर्सद भएपछि मलाई टेक्स्ट गर. Text me when you get free. Text me when you get free. 10 मिनट पछि मलाई टेक्स्ट गर. Text me after 10 minutes. Text me after 10 minutes. काम सकेपछि मलाई टेक्स्ट गर. Text me after finishing the work. Text me after finishing the work. मलाई के गर्नु पर्छ भन. Tell me what should I do. Tell me what should I do. सत्य भन. Tell me the truth. Tell me the truth. मलाई एउटा कुरा भन. Tell me one thing. Tell me one thing. शिष्टाचार का साथ कुरा गर्नुहोस्. Talk with manners. Talk with manners. साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to your friends. Talk to your friends. मसँग राम्ररी कुरा गर्नुहोस्. Talk to me properly. Talk to me properly. खाना खाएपछि मसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to me after having food. Talk to me after having food. मसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to me. Talk to me. आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्. Take care of yourself. Take care of yourself.